الآن نبدأ بالحديث بداية من هذه الصورة. يظهر أمامكم الآن صورة. Kita mulai dengan melihat bersama-sama gambar yang ada di layar sana. ما هذه الصورة؟ Apakah gambar ini? Kalian tahu apa gambar ini? المسجد الأقصى. هذا هو المسجد الأقصى. السؤال: أين المسجد الأقصى في هذه الصورة؟ Yang jadi pertanyaan adalah, manakah yang Masjid Al-Aqsa sebenarnya yang ada di gambar itu? قبة hitam atau قبة emas? Ini atau ini? Man yaqul hadhihi yarfa yadahu. Siapa yang mengatakan ini Masjid Al-Aqsa, angkat tangannya. Man yaqul hadhihi yarfa yadahu. Alladhi lam yarfa yadahu ma ra'yuhu. Yang tidak mengangkat tangan, bagaimana pendapatnya? Dua? Ya. Dua atau semua? Semua. Idan, hada huwa al-Masjid Al-Aqsa ya ikhwah. Bukan kubbah hitam, bukan kubbah emas. القبة الصخرة والمصلى القبلي هما مصليين داخل المسجد الأقصى المبارك. Dua tempat salat itu adalah dua masjid yang ada di dalam kawasan Masjid Al-Aqsa. إذن المسجد الأقصى هو كل ما هو داخل السور، هو المسجد الأقصى المبارك. ولا يغرنكم ما يروجه الاحتلال الإسرائيلي من أن المسجد الأقصى هو المصلى القبلي أو قبة الصخرة. Masjid Al-Aqsa yang ada di kawasan tersebut sekarang sedang dalam penyerangan oleh Yahudi Israel. المسجد الأقصى يا إخوة، إذا سألناكم سؤال: هل هو ملك الفلسطينيين أم ملك الصهاينة؟ Kita mau bertanya kepada kalian semuanya, Masjid Al-Aqsa ini adalah milik Palestina saja atau milik Yahudi Israel? ملك الفلسطينيين؟ ملك كامي؟ atau milik antum dan kami? إذن المسجد الأقصى هو ملك كل المسلمين، ليس الفلسطينيين وحدهم. Al-Masjid Al-Aqsa milik kita semuanya umat Islam yang ada di dunia ini, bukan hanya milik Palestina saja. إذن أنتم لكم حق في المسجد الأقصى وعليكم واجب، ونحن لنا حق في المسجد الأقصى وعلينا واجب. Kalian memiliki hak atas Masjid Al-Aqsa. Kami pun juga seperti itu, kami memiliki hak untuk Masjid Al-Aqsa dan semua kita wajib untuk membantunya. المسجد الأقصى يا إخوة له مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، فهو آية من آيات القرآن. فقد ذكر المسجد الأقصى في سورة الإسراء آية رقم 1 في قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Masjid Al-Aqsa memiliki tempat tersendiri khusus dalam hati kita para umat Islam di dunia ini. Maka dari itu banyak dalam Al-Quran dikatakan yang termaktub di dalam surat Al-Isra ayat 1 yaitu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. إذن المسجد الأقصى هو آية من آيات القرآن الكريم، وهو أحد المسجدين اللذين ذكر في القرآن الكريم، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. Masjid Al-Aqsa salah satu masjid yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, berdua dengan Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. المسجد الأقصى أيضا هو قبلة المسلمين الأولى. قبلة المسلمين الأولى هو المسجد الأقصى قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة المشرفة. Masjid Al-Aqsa adalah juga kiblat kita yang pertama sebelum dipindahkan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. المسجد الأقصى أيضا هو ثاني مسجد بني في هذه الأرض بعد الكعبة المشرفة أيضا. Masjid Al-Aqsa juga adalah masjid yang kedua dibangun setelah Ka'bah. صلاة واحدة في المسجد الأقصى يا إخوة تساوي 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. Salat di Masjid Al-Aqsa sama pahalanya 1000 dibanding salat di masjid-masjid biasa. المسجد الأقصى سكنه كثير من الأنبياء، وهو مصلى الأنبياء، فالرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج صلى إماما بكل الأنبياء في المسجد الأقصى. Di Masjid Al-Aqsa para nabi banyak yang salat di dalamnya.
Rasulullah SAW juga pernah menjadi imam di hadapan seluruh para nabi di dalam Masjid Al-Aqsa. إخواني الكرام، الصحابة عرفوا قدر المسجد الأقصى فجاءوا وحرروه في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، والتابعين عرفوا قدر الأقصى وأهميته وقدسيته وجاءوا وحرروه في عهد صلاح الدين الأيوبي. Para sahabat Rasulullah SAW sangat mengetahui betapa pentingnya Masjid Al-Aqsa. Maka dari itu mereka juga bertahan dan berjuang untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. بعدما عرفنا أهمية المسجد الأقصى وقدسيته في الإسلام، هل تعرفون حاله اليوم؟ Setelah kita mengetahui bagaimana dan begitu pentingnya Masjid Al-Aqsa, kemudian bagaimana kondisi Masjid Al-Aqsa saat ini? هذا هو المسجد الأقصى، هذا هو مسجدكم، تقتحمه إسرائيل والقوات الإسرائيلية بأسلحتهم وبأحذيتهم النجسة يدنسونه. Inilah potret dan gambaran kondisi umat Islam yang ada di sana saat ini, Masjid Al-Aqsa saat ini. Orang-orang Yahudi Israel, mereka menapaki dan menduduki Masjid Al-Aqsa dengan senjata-senjata mereka, dengan sepatu-sepatu kotor mereka. يمنعون إخوانكم من الصلاة في المسجد الأقصى في كثير من الأوقات. Mereka juga melarang umat Islam, saudara-saudara kita di sana untuk solat di dalamnya, setiap waktu solat. فيضطر إخوانكم للصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد الأقصى لأنهم يعرفون أن البركة ليست في الحجارة بل في المكان ومحيطه. Akan tetapi saudara-saudara kita umat Islam yang ada di sana, mereka tetap bertahan dan terus berjuang untuk bisa solat di dalamnya, sampai-sampai mereka tetap solat di jalanan seperti ini. يمنعون المسلمين من الدخول للصلاة فيما يسمح للصهاينة بالدخول والصلاة داخل المسجد الأقصى. Mereka melarang saudara-saudara kita untuk solat di dalamnya. Akan tetapi mereka mempersilahkan dan memberikan tempat untuk orang-orang Yahudi solat beribadah di sana. ويتحدون المسلمين بصعودهم إلى أسطح الأقصى ورفع أرجلهم والتضاحك في رسالة تحدي للمسلمين أننا لا نخاف منكم ولا نخشاكم. Dan mereka Yahudi Israel menantang kita. Mereka mempertontonkan dan menunjukkan keberanian mereka naik ke atas Masjid Al-Aqsa. ويقتحمونه أيضا من الداخل بأحذيتهم. Dan mereka juga menyerang, mengotorkan Masjid Al-Aqsa di dalamnya dengan sepatu-sepatu mereka. ويحطمون محتوياته أيضا. Mereka juga menghancurkan dan memporak-porandakan apa-apa yang ada di dalam Masjid Al-Aqsa. والآن سأريكم فيديو عن عملية اقتحام المسجد الأقصى. Saya akan memperlihatkan bagaimana perlakuan umat Yahudi Israel yang ada di dalam Masjid Al-Aqsa. هؤلاء إخوانكم الفلسطينيون وهبوا أرواحهم ودماءهم وأموالهم وكل ما يملكون فداء للمسجد الأقصى. Inilah bagaimana kondisi saudara-saudara kita. Mereka diserang dengan cara apapun oleh Yahudi Israel. Mereka menyerang dengan bentuk cara apapun, merampas dan merenggut
apa-apa yang mereka miliki di sana. إسرائيل تقوم بعمل حفريات وأنفاق تحت المسجد الأقصى حتى يسقط المسجد الأقصى ويهدم، وحتى يسرقوا الآثار الإسلامية ليبنوا مكان المسجد الأقصى هيكل سليمان المزعوم. Yahudi Israel, mereka menghancurkan dan membuat lorong-lorong yang ada di bawah Masjid Al-Aqsa dengan tujuan untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Kemudian nanti mereka akan membangun dan mendirikan sebuah istana Sulaiman untuk tempat beribadah mereka, tempat suci mereka. هذا هو هيكل سليمان الذي تريد إسرائيل أن تبنيه مكان المسجد الأقصى. Inilah dia gambar istana Sulaiman yang akan mereka dirikan setelah mereka menghancurkan Masjid Al-Aqsa. وهذا أيضا مجسم للهيكل وضع بجوار المسجد الأقصى ليجعله الإسرائيليين الصهاينة كالمزار يأتوا باليهود من كل العالم حتى يروهم هذا المكان ويقول لهم أن هذا هو حقهم، يجب أن يهدموا المسجد الأقصى ويبنوه. Inilah patung kerajaan Sulaiman yang akan mereka dirikan nantinya ketika Masjid Al-Aqsa runtuh. Kemudian mereka membuat patung ini dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwasanya mereka akan mendirikan ini setelah mereka berhasil meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, untuk memberikan pemahaman kepada banyak orang Yahudi bahwa mereka bercita-cita akan mendirikan Masjid Haikal Sulaiman ini. Al-Yahud يعتدون على النساء والرجال والأطفال في المسجد الأقصى ويقتلونهم بدم بارد داخل ساحات المسجد الأقصى. Yahudi Israel menyerang dan menyiksa, menzalimi para wanita dan semua orang-orang Palestina yang ada di Masjid Al-Aqsa. الآن سأريكم فيديو عن عملية قتل شاب داخل المسجد الأقصى. Saya akan memperlihatkan bagaimana mereka membunuh seorang pemuda dan warga yang ada di Masjid Al-Aqsa. هكذا يتم قتل إخوانكم في المسجد الأقصى. Beginilah mereka membunuh saudara-saudara kalian yang ada di sana. وهكذا أيضا يتم الاعتداء على النساء. Dan mereka juga menzalimi para wanita-wanita kita. هذه الأخت هديل الهشلمون كانت تريد أن تدخل عن طريق الحاجز الإسرائيلي فمنعها هذا الجندي طالبا منها أن تخلع حجابها فرفضت. Ini wanita, mereka bertemu di jalan kemudian disuruh untuk membuka hijabnya, akan tapi mereka tidak mau untuk membuka hijabnya karena mereka yakin dengan keimanannya. Mereka disuruh membuka hijabnya, akan tapi mereka menolak. وجه نحوها الجندي هذا السلاح مهددا إياها بالقتل إذا لم ترفع الحجاب فرفضت أيضا. Bukan hanya dengan cara itu, mereka juga mengancam dengan cara menodong senjata kepada para wanita kita di sana karena mereka tidak mau membuka hijab mereka. هذه هي نتيجة التمسك بالدين وبالأخلاق الحميدة. هكذا قتلها هذا الجندي. Inilah poinnya dan hasilnya. Mereka terus membunuh para wanita kita karena mereka tetap yakin dengan keimanannya. ليست وحدها بل هناك عشرات مئات الحالات المشابهة. Bukan hanya satu orang wanita saja, akan tetapi banyak wanita yang lainnya yang diperlakukan seperti itu. هذا هو حال المسجد الأقصى. والآن سننتقل بالحديث إلى قطاع غزة الذي وهب كل شيء كل ما يملك من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى. Itu adalah gambaran Masjid Al-Aqsa. Kita akan memperlihatkan bagaimana kondisi di Gaza, kota kecil yang ada di Palestina. Bagaimana mereka berjuang di sana dan apa yang terjadi di sana. قطاع غزة يا إخوة منذ 14 عام محاصر من الجو بالطائرات ومن البر بالدبابات ومن البحر بالسفن الحربية. تحاصره إسرائيل لأن أهله لا يرفعون الراية البيضاء، لا يستسلمون، يريدون المسجد الأقصى، يريدون أن يدافعوا عن الإسلام والمسلمين. Mereka di sana diserang dari seluruh penjuru. Dari udara mereka dibombardir dengan pesawat-pesawat tempur. Dari darat mereka ditembaki dengan senjata-senjata api lainnya. Kemudian dari laut mereka juga diserang dengan cara apapun.
mereka diserang karena mereka yakin mereka akan membebaskan Masjid Al-Aqsa dengan sepenuh tenaga mereka. كل يوم إسرائيل تقتل إخوانكم في قطاع غزة، كل يوم تهدم بيوتهم، كل يوم تهدم مساجدهم، تهدم مدارسهم. Setiap hari rumah-rumah mereka, tempat fasilitas-fasilitas umum mereka dihancurkan oleh Yahudi Israel. Setiap orang dari mereka terus dibunuh oleh Yahudi Israel. إسرائيل لا تكتفي بالحرب العسكرية، بل تشن حرب اقتصادية وتفتعل أزمات بقطاع غزة حتى يستسلم أهلها. Yahudi Israel tidak hanya menyerang dan menjajah dengan cara fisik saja, dengan cara militer saja, akan tetapi mereka juga menyerang dengan cara melumpuhkan ekonomi mereka semuanya. تفتعل أزمات اقتصادية كأزمات البترول والغاز والكهرباء والماء وكل شيء. Semua hal, semua aspek, semua sektor, minyak, petrol dan semua hal yang mereka butuhkan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, mereka lumpuhkan. الكهرباء في اليوم تأتي 4 ساعات. Listrik hanya hidup 4 jam dalam sehari. Hanya 4 jam dalam sehari. كثير من الأدوية ممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة. Dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan, obat-obatan mereka larang untuk masuk ke dalam Gaza. هذه الأنفاق التي كان يحضر من خلالها إخوانكم الطعام والشراب لأهلهم في غزة عمقها 30 متر وطولها عدة كيلومترات، وهي خطيرة جدا، كانوا يستخدمونها من أجل إدخال الطعام والشراب والدواء وغيره. Ini adalah lorong-lorong, lubang-lubang yang mereka gunakan untuk mendistribusikan bantuan-bantuan dari umat Islam yang ada di luar Gaza. Keadaannya sangat bahaya. Dalamnya 30 meter dan panjangnya 2 kilo sampai 3 kilometer. Ini sangat bahaya untuk mereka, tapi mereka tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka. للأسف أن هذه الأنفاق كانت شريان الحياة في الماضي والآن تم تدميرها بالكامل. Tapi sangat disayangkan, fasilitas yang mereka gunakan ini sekarang dihancurkan, dibombardir oleh Yahudi Israel. أكثر من 1000 نفق تم تدميرها بالكامل. Banyak 1000 lorong, 1000 lubang dihancurkan. قطاع غزة يا إخوة لا يوجد به حياة، لا يوجد اقتصاد، لا يوجد رواتب، لا يوجد عمل بسبب صمت المسلمين وسكوتهم عن جرائم إسرائيل. Di kota Gaza saat ini mereka sangat tidak sejahtera. Semua akses kehidupan tidak mereka rasakan dengan layak. Ekonomi untuk mencari nafkah bagi mereka, menghidupi keluarga mereka tidak dapat mereka rasakan. Mungkin itu disebabkan karena kita umat Islam diam dan bungkam dengan mereka. الآن سأريكم عمليات قصف المنازل في قطاع غزة. Saya akan memperlihatkan video yang terjadi di kota Gaza. عمليات قصف المنازل، هنشر روما روما. وهذه هي الحصيلة، مدارس ومساجد وبيوت يتم تدميرها. Inilah rumah-rumah, masjid-masjid, sekolah-sekolah dihancurkan oleh mereka semuanya. هكذا عندما تطلب حقك يواجهك المحتل الغاصب بالقتل وبالقنابل. Ini mereka menghancurkan dengan senjata-senjata mereka. الاحتلال لا يفرق في القتل بين امرأة ورجل وشيخ وطفل، بين رجل إسعاف ورجل إطفاء وممرض، فجميعنا تحت القصف سواء. Mereka membunuhi semua orang-orang, semua kalangan, dokter, guru, jurnalis, wartawan, dan semua orang-orang mereka bunuhi tanpa pandang bulu. هذا هو نهار غزة يا إخوة. Inilah kondisi di siang hari di kota Gaza. هذا ليلها. Dan ini pada malam harinya. وهذا روتين حياتهم. Dan inilah rutinitas yang mereka rasakan setiap harinya. هذه مدارسهم.
Ini sekolah-sekolah mereka, هذه مساجدهم، ini masjid-masjid mereka. وهذه القبور أيضا لا تسلم من القذف والبطش. Ini juga kuburan-kuburan tidak lepas juga dari penyerangan-penyerangan Yahudi di sana. إخواني، كما اتفقنا أن فلسطين والأقصى هو ملك لكم وملك لنا، ملك لكل المسلمين، فلماذا تتركونا وحدنا؟ لماذا نحن نواجه هذا القتل وحدنا؟ نحن ندفع ضريبة الدفاع عنكم عن المسلمين، ماذا فعلتم أنتم؟ Kita percaya semuanya Masjid Al-Aqsa, Palestina adalah milik kita semuanya umat Islam. Akan tetapi kenapa kita diam? Kita tidak memberikan perhatian kita yang besar untuk mereka di sananya. Padahal kita di sana terus berjuang untuk membela kesucian Masjid Al-Aqsa. والكرام، ما هو واجبنا تجاه إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي الروهينجيا، الأيغور، في الهند، في كل مكان؟ ما هو واجبنا تجاههم؟ Kemudian apa kewajiban kita untuk membantu mereka umat Islam yang terzalimi di daerah lain selain Palestina, Yaman, Uighur, Hindi, Kashmir dan seluruh tempat umat Islam dizalimi. أولا أن ندعو لهم، فالدعاء سلاح المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ندعو لهم في صلاتنا وفي أوقات استجابة الدعاء، ندعو لهم بالنصر والتمكين وبرفع البلاء عنهم إن شاء الله. Kita bisa membantu mereka dengan cara apa? Yang pertama yaitu dengan cara mendoakan mereka. Doa silahul mu'min, karena doa adalah senjata orang mukmin. Kita doakan mereka di setiap salat-salat kita. Kita doakan mereka di setiap tahajud-tahajud kita dan setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap harinya. اثنين، أن ننشر أخبارهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم. ننشر أخبارهم عن طريق الموبايل، واتساب، فيسبوك، إنستغرام إلى آخره. Yang kedua dengan cara menyebarkan informasi-informasi, berita-berita tentang bagaimana mereka dijajah dan dizalimi oleh Yahudi Israel. Menyebarkan kepada seluruh dunia dengan cara alat-alat komunikasi yang kita miliki, smartphone, HP, dan semua akses informasi yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan informasi tersebut. ثلاثة، أن نجاهد في سبيل الله بأموالنا، فجهاد المال مقدم على جهاد النفس كما جاء في كثير من آيات القرآن. نجاهد ونتذكر أن إخواننا يجاهدون بأموالهم وبيوتهم وأنفسهم وكل ما يملكون، فلا أقل من أن نجاهد نحن بأموالنا. Yang ketiga yaitu dengan cara menginfakkan sebagian dari harta kita, karena banyak disebutkan di dalam ayat Al-Quran berjihad dengan harta lebih baik dan didahulukan dengan jihad dengan jiwa kita. Kita ingat bahwasanya mereka di sana berjuang dengan apa yang mereka miliki. Mereka berjuang di sana untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dengan apa yang mereka miliki. Lantas kita di sini umat Islam yang ada di Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Barakallahu fikum. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يحفظ بلادكم وأن ينعم عليكم بالخير والرزق والبركات وأن يجعل إندونيسيا بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.